कपट मध्य कर मारी डाकुछंती सुशीलाई सुशीलाई स्वामी एई मोर प्रणाम ने स्वामी हेला हेला अरे सुशीलाई स्वामी मो डाक सुनी कबाट खोली देलो हां स्वामी प्रणाम जणाइलो ताहले मोह मोड़ी चाली जाउछ काहे स्वामी आपण पुराण श्रवण निमते गंगाकुल को गला बेली मते कथा पदे भी कहिल नाही तबे कहि के आसे छंती ओ गला बेले कथा पदे कहिनी बोली मनरे तुमे कोन अभिमान करूछ हां स्वामी सुशीलाई स्वामी मनरो अभिमान दूर करी हां थरे मौक सिंहासने बसी मते दियो प्रतिदान ना स्वामी मो आपन को प्रतिदान दे परिबि नाही मना करि पारछ हां स्वामी मते प्रतिदान देबो ना जमा नहीं मौक सिंहासने बसिबो नाही तबे ताहाले मु फेरी जाओ आज हबो नाही काहे आज सोमवार नाही कि श्रावण मास द्वितीय सोमवार ना पिला उपवास करछ हेले 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 एते दिन एला गोल माइग्रेट को मझे मझे करिया कथा ना कोन फोन 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 करिया कथा नंबर दिया हितला पुराण सुनिबारे व्यस्त हां 900 मझे गार बाकी सब सिरी सिरी मारो दासिलो पुराण सुनिबारे व्यस्त सब कथा मनरो भूली जाई कि हम रुद्र भाई को नंबर नेलोनी रुद्र भाई मु जानि छी 3 जते कथा मु सते फ्री बोर गिया और मोर खबर आनी और रेकॉर्डिंग करबो और सुन बाबा सुनिलो तर बेसी स्वामी मनरो अभिमान दूर करी थरे मन को सिंहासने बसी मते दियो प्रतिदान नहीं स्वामी मो आपन को प्रतिदान दे परिबि नाही पुणी मना करि पारु सुशीलाई स्वामी अभिमान करूछ हां स्वामी नारीटा के अभिमान करूछ नारीर मन भुलाइबा पाई अच्छा राजा पते मान भंजन करूछंती कामंगी पांक नयना कामंगी पांक नयना कामसरे मते करू रहना कामंगी पांक नयना कामसरे करे करू रहना कामंगी पांक नयना जनी महा समुद्र जारो जानू भेलारे करे पारो जनी महा समुद्र जारो जानू भेलारे करे पारो नालियो स्टर बाहान रे नालियो स्टर बाहान रे जाने मते करू दहन कामंगी पांक नयना गले करू बहाना लो करू बाहु रे बाहु पुछंदी तुए होई दीवा बंदी बाहु रे बाहु पूछंदी तुहे होई दीवा बंदी कामे आने मोजी दीवारे कामे आवे मोजी दीवारे दीवा बहु दूरे ना कामंगी पांक नयना स्वामी मनरो अभिमान दूर करी थरे मौक सिंहासने बसी मते दियो प्रतिदान नहीं स्वामी चली जाओ से चंपावती पुर किंतु मु तुमको प्रतिदान देबी नहीं स्वामी देखंतु आज पुणी नारीटा अभिमान करूछ ताहले प्रभात बाबू रस पंचकरू पदे गाइबा रस निधानी धनी श्रीमंती मंडनारी रस निधानी धनी श्रीमंती मंडनारी रस निधानी धनी राजी हेले आजी राजीव नयना राजी हेले आजी राजीव नयना भांगी जीव मोर पाजी बेदनारे रस निधानी धनी श्रीमंती
सुशीलाई स्वामी मनरु चिंता दूर करो, अभिमान दूर करो। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, आज नहीं होगा। नहीं होगा, आज नहीं होगा, नहीं होगा। सकाल हो गया, कौन होगा? सकाल हो गया, अभी नहीं होगा। नहीं अभी होगा, अब होगु ना बस ना। नहीं एते बोलो बोलो नहीं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट। मो प्रीति दान देवी नहीं, दबन तो जम्मा नहीं, तू आ गया, तुम दबन तो नहीं, आसा आ गया, कोड़े आसा से दबो दे आसा आ गया। मन जो भाई ना आउ गोटे घरକୁ आसा आ गया, ताके देबनी परा मु देबी आसो। हरे प्रीति माने कोन जानछु? सुनागरी सुनाबर ना, सुनागरी सुनाबर ना, हसी पदे कथा कहिमु सिना। सुनागरी सुनाबर ना, हसी पदे कथा कहिमु सिना। सुनागरी सुनाबर ना, राजाଙ୍କ କଥାରେ ନାରୀ ସନମତ ହେଲା, ସିଂହାସନେ ନାରୀ ଯାଇ ନ ବସିଲା। सुनागरी सुनाबर ना, 64 ରୀତିରେ ସେ କରିଲେ ବନ୍ଦନ, सुनाबर ना, ତୋରା ବିରତି କରିଲେ ରାଜା ସନାତନ। सुनागरी सुनाबर ना। ରାଜାଙ୍କ କଥାରେ ନାରୀ ସନମତ ହୋଇ ସିଂହାସନରେ ବସି ପ୍ରୀତିଦାନ ଦେଇଛି। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତିର ସବଳ କିପରି କିପରି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦ୍ୟାବଳୀରୁ ପଦ ଅଧେ ଗାଇ ଚାଲିଯିବା ନା କଣ? ହଁ ପ୍ରାଣ ସଜନୀରେ ପ୍ରାଣ ସଜନୀରେ ନ ଜାଣି ମୁଁ ବିରତି କଲି। ପ୍ରାଣ ସଜନୀରେ ନ ଜାଣି ମୁଁ ବିରତି କଲି। ନନ୍ଦସୁତ ଫାନ୍ଦେ ପଡ଼ି, ନନ୍ଦସୁତ ଫାନ୍ଦେ ପଡ଼ି, ମହତମ ସାରିରେ ନ ଜାଣି ମୁଁ ବିରତି କଲି। से जे हम रसिक राज मुखे तार नाही राज, से जे रसिक राज मुखे तार नाही राज। हे उठाऊ जेते सज, हे उठाऊ जेते सज, एबे सह प्रीतिर रस बढ़ाई सुशीलाई स्वामी मु आसबार आशा मोर सफल हो। देखु देखु आसे हेलानी शिर तृतीय जाम, काले कथाटा धरा पड़िले दुनिया दांडरे अपनिंदा सहिबा को हेबो। मु आसीबा पथकु चाहि रही था। स्वामी आपण से प्रीति चली जिबे, काली सकाळे जेतेबेले मो गर्भरु पुत्र किंबा दुईता रहबे, ए दुनिया दांडरे मते बिटपी बोली कहिबे। बिटपी बोली निंदा बात देबे। स्वामी एथि पई चिंता करू। ए मोर नामांकित रत्न मुद्रिका संकेत रखि था।
जदि कही दुनिया दांडरे तुमको यही कथा पचारती कहब दिने निशार्थ काल मो स्वामी अंतपुर को आसे अच्छा भाविबार नुह जाउछि रे सही नयन नबुहानी जाउछि रे सही नयन नबुहानी जाउछि रे सही नयन नबुहानी कथा देई राजन जे हेले अंतर ध्यान सही नयन नबुहानी गंगा कूले जाई राजा मिलिले बहन सही नयन नबुहानी चोरा विरत करी सुशीला कथा दे राजा अंतर ध्यान होइछंती हाँ नहीं गया सुशीला या दिन को दिन कटाउ जेते बेले राजा चोरा विरति करिछंती प्रभु एपरि की माया कले सुशीला रानी अंत सुता हेले दिन को दिन गर्भ बढ़िबारे लागे दिन पर दिन मास पर मास अतिबाहित होई चाहू चाहू गर्भ को आसेला 5 मास 5 मास गर्भ देखी होइला हरस आज्ञा 5 मास गर्भ को देखी सुशीला रानी प्रभु को नाम गाई दिन कटाउ किछि दिन परे चंपावती रानी चिंता करू सुशीला रानी मते देखा करू अच्छा निजर दासी को डाकी सुशीला निकट को पठाउ अरे दासी ए सुंडा पर ये दासी लो अरे ए दासी तू कौन करू छु अले खाली तू बसी रहू छु ना लो कौन लागू दासी हां सुन स्वामी मोर चाली गले गंगा कुल को पुराण सुनी मानी मन हां 12 वर्ष पूर्ण न होला पर्यंत फेरिबे नाही ए राज्यर प्रजा मानक दायित्व कोटिको मो हस्तरे देई चली गली किंतु ए रानी सुशीला कौन करूची 4 दिन हला मते देखा नहीं हां के देखि आसिलु जेबी हां से दिन हो चांदी निराती रे से दिन बुने तिथि रे से दिन हो चांदी निराती रे से दिन बुने तिथि रे ये तो मैं प्रियास लगगु हो हाय हाय ए जगनो कि ये तो मैं प्रियास लगगु हो पापा कुना हाथ मोरी जल छाड़ी रे से दिन चांदी निरती रे से दिन पुनमी तिथि रे से दिन चांदी निरती रे से दिन पुनमी तिथि रे रानी मां कौन है दासी सान रानी मां कौन है मोर एठी कोठी ना ए चुड़े ऊपर कौन करछो बसी रही छी भलो अछो भल अछि मते बड़ अपा पठै चंदी कोन पे तमरो भलो सार बुझिबा पई भल अछि भलो अछि एई किछ न चलुछि ज्वर होछि हां कई हातडा रांडर पिला कु पर पुरुष रे पड़ी मां हबा को जाउची मते कहूची ज्वर होछि हो न देखिला लोक देखो ना कहिचो कालीची बेको मल्ली हप बड़ी बड़ी 5 मास होई गलानी किए देखे जानू न जानू प्रथम त रेणु बाबा जानिबा कथा अंगनबाड़ अंडा छतुआ को मिलता था ना लगैथिले केंदी ताके ना लगै नंते पर्यंत हो जाए ए कथा मु बड़ बा कहि दे बड़ बा दासी बड़ बा कोन हैला दासी आउ कोन हबो कोन जे को जा हेई जी नहीं आनी थुई पहले जुर विद्या दासी ए कोन कहू छु दासी कोन कहिबी कोन होई छि कह घरे बुढ़ी आंठाई बाणी आलानी अरे कह खोली कहबी हां सान रानी कोन हैला सुशीला अरे कहनु काहे की क पर पुरुष र बड़ी मां हबो जाउ दासी दासी नहीं सान रानी हेई दासी ए कोन कहू छु दासी जा होई छि ताहा कहू रानी सुशीला के पर पुरुष सहित पड़ी हां तो 5 मास रानी दासी हांगनी हाई मोते टिके साहाय्य करे दासी कोन करबी दासी कह दासी आ कोन करू अरे एडा कथा ओ मुआ करे मां नसे करणी क माणिक वा करे पा ट कोना करे ना आगे तो बड़ा बोल गया मु पढ़ते नी की बोल गया मु पढ़ते नी लागी पाटी की दिमाग में पढ़ दे ना हमार
ମାଣିକ ଏ ବାବା ମାଲ୍ୟାଣୀ ମାଉସୀର ଘର କୋଉଠି ରେ? ମାଲ୍ୟାଣୀ ମାଉସୀର ଘର କୋଉଠି? ଗାଁ ଲାଷ୍ଟ। ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ହେଇଥିବ। ହଁ ଏଇଟା କଥା ହଉ ହରେ ମାଲ୍ୟାଣୀ ମାଉସୀର ଘର କେତେ ଦୂର ପାଖରେ କଥା ଏ ମାଇଲେ ବାଟ ହବ ମାଇଲେ ବାଟ ହବ ଆଗରେ କୁଶ ଦି କୁଶ ମାଇଲ ଦି ମାଇଲ ବାବା ପବନ ମାଇଲେ ବାଟ ହବ କି ଗ ବଡ ମା ଆଉ ଜି କି ବୋଇଲୁ ମାଲ୍ୟାଣୀ ମାଉସୀ ମାଲ୍ୟାଣୀ ମାଉସୀ ମତେ କିଏ ସେ ଡାକଇ ଗୁଣି ରତନ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଭୂମି ନାଇଁ କୋଳରେ ଗାଣ୍ଠିଛି ପାନ ମତେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ମୋର କାମ ଗର୍ଭକୁ କରୁଛି ତୁର୍ଣ୍ଣଲ ପର ଉପକାର କରେଲ ରହିଛି ଗାଁ ବାହାରେଲ ମାଲ୍ୟାଣୀ ମାଉସୀ କେଲ ମା ମୁଁ ମୁଆ ଗା ହଁ ତୁ କା ମୁଁ ଜାଣିନି କି ତମେ କିଏ? ମୁଁ ମାଳିକାର ବୁଢ଼ୀ ମୋର ଏଇଠି ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହେଇଥା କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ କଣ କହିବି କହୁନୁ ସାନ ରାଣୀ ହଁ ହଁ ସୁଶୀଳା ମାନେ ମାନେ କେଉଁ ପରପୁରୁଷ ସହ ପଡ଼ି ତାର ତା ଘର ଏତା ମାନେ ହାଁ ହୋଇଛି ମାନେ ଗର୍ଭ ହୋଇଛି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି ତେବେ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ 5 ମାସ ହେଇଯାଇଛି ଗର୍ଭକୁ ସେ ଗର୍ଭକୁ ଯାଇକି ନଷ୍ଟ କରିବ ବଡ ରାଣୀ ତା ନାଁରେ ଅଧ ସମ୍ପତ୍ତି ଲେଖନ କରିବେ ମଲା 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 ମାଣିକ ସହର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଲେଖନ କରିବେ ହଁ ଦାସିଲ ମୋର ପରା ସବୁବେଳେ ସେଇ କାମ ମୁଁ ଜାଣିନି 10 ମାସର ଗର୍ଭକୁ ହେଲେ ବି ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛି ଯିବା ଯିବା ଚାଲ ଲଚକ ମଣି ଚୋରା ବେଣି ଆଲମ ଜୀବନ ଭିତା ଲଚକ ମଣି ଚୋରା ବେଣି ଆଲମ ଜୀବନ ଭିତା ମନୋଜ ଭାଇ ମିଲିତ୍ରୀ ଭାଇ ଦାଢ଼ି ତର ଧରିକି ପଢାଇଲେ ରାଣୀମା ମାଲ୍ୟାଣୀ ମାଉସୀ ଆସିଲେ ରାଣୀମା ମୋର ନମସ୍କାର ତୁମେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନା ମାଲ୍ୟାଣୀ ମାଉସୀ ତୁମେ? ମୋ ନାମ ହେଉଛି ମାଲ୍ୟାଣୀ ତୁମେ ଚମ୍ପା ମାଲ୍ୟାଣୀ ଚମ୍ପା ମାଲ୍ୟାଣୀ ତାହେଲେ ତୁମ ନାମ ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଚମ୍ପାବତୀ ରାଣୀ ଆଜି ଆମ ତୁମ ନାମ? ଚମ୍ପାବତୀ ମାଲ୍ୟାଣୀ ତମେ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଣୀ ତମେ ଭେଟ କଲା ଚୁଡଙ୍ଗପୁର ଠାକୁରାଣୀ ଆଜିଠାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ହେବ ମିତଣୀ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମିଳିବ ମୁତ ଗୁଡ଼ି ମିଳିବ ମିତ ହେଲେ ମିତ ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବ ଦେଖ ସେ ସୁଶୀଳା ରାଣୀ ଗର୍ଭକୁ 5 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ଗର୍ଭଟି ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଭଲ ଭଲ ଠିକ ଅଛି ସୁଶୀଳାପୁରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ସୁଶୀଳା ସୁଶୀଳା ତମର ଜ୍ୱର ହେବା କଥା ଶୁଣି ବଡ ରାଣୀ ଗୁଣିକ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଡାକିବି ନା ସୁଶୀଳା ରାଣୀମା ହଁ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ବା ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଉଛି ହଁ ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି ହଉନି ଆଉ କାହିଁ ହାତଟା ଟିକେ ଦେଲ ଦାସୀ ଦାସୀ ମିତଣୀ ସେ କଥା କ'ଣ କହିବି ତା ଗର୍ଭରେ 2 ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାର ପେଟ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲି ଆଲୋ ମୁଁ ସାଧନା ବଳରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛି କ'ଣ ସାଧନା ହନୁମାନ ସାଧକ କି ସୀତା ସାଧନା କଲୁଣୁ ସୀତା ସାଧନା କି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଗର୍ଭଟି ଯେବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ କାଳିନାଗର ଗରଳ ଆଣିଛି ଖାଇବି ତୋର କୂଳ ବୁଡ଼ିଯିବ ଆମ ଗାଁ ବନ୍ଧରେ ବୁଡୁନି ଆମ ଗାଁ ବନ୍ଧରେ ବୁଡୁନି କୂଳରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ରହିବନି ହେଲେ ତାହେଲେ ଦିଅ
ରହିଛି କାଳିନାଗର କହିବ ଅପା ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଷକୁ ସେ ପାନ କରିବ ତା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ଦୁଇଟି ମରିଯିବ। ମାଲିଆଣୀ ମାଉସୀ ଔଷଧ ବେଲି ନା ଔଷଧ ବେଲି ନା ଔଷଧ ବେଲି ନା ମେଡିସିନ ବେଲି ହଁ ଠିକ ଅଛି ନା ବଟିକା ବେଲି ଟାବଲେଟ ବୋଲିବ ଟାବଲେଟ ନା ମାତ୍ରା ବେଲି ବେଲେ ଔଷଧ ମେଡିସିନ ଟାବଲେଟ ବଟିକା ମାତ୍ରା କି କଣ ବେଲି କହିବି କଣ ବେଲି ଯୋଡ଼ି ବଟିକା। ରାଣୀମା ତମର ଜ୍ୱର ହବା କଥା ଶୁଣି ମାଲିଆଣୀ ମାଉସୀ ତମକୁ ଝାଡ଼ା ବଟିକା ହଁ ତମକୁ ଚେରମୂଳ ଦେଇଛନ୍ତି ବାମଦେବ ବାବାର ଖାଇଦିଅ। हे प्रभु नारायण तुमरी चरण मोर कोटि प्रणाम प्रभु मो अपा चंपावती मते बेसी के अमृत देछन्ते मु जाने ना प्रभु हेले तुमरी सम्मुखरे मु याको अमृत भाबे भक्षण करूछि तुमे ही साहेब रे प्रभु तुमे ही साहेब रे नारायण हस्तरे धरी प्रभु नाम को स्मरण करी से केते बेले विष पान करी प्रभु एपरिक दया कले से विष ता गर्भरे अमृत कराइले ताकू रखिबे अनंत ताकू की करी पारिबे बल दिन बुझे दिन तार गर्भवती बढ़िला गर्भवती बढ़िला साहू साहू 9 मास संपूर्ण होइला संपूर्ण होइला संपूर्ण होइला चंपावती करे दे भाले पड़िला भाले पड़िला भाले पड़िला प्रभु के कृपारु सुशीलार गर्भटी नष्ट हैला नाही दिन को दिन बढ़िबारे लागि चाहू चाहू आज्ञा नवम मास संपूर्ण हो किंतु चंपावती चिंता करूची 5 मास गर्भ समय रे विष देती ता गर्भटी नष्ट हैला कि नाही କିଛି जणा पड़ो ना दासी की डाकी अले दासी आसिलु आसिली सुन से मायाणी माउसी देइले औषध से गर्भटी नष्ट होइछि कि नाही ଟିକେ देखि आसिल आउ देखिबी कोन आउ थबो कि बा काली नागर विष खाइ के बचि जे बचि जो तू जा खाली तू थाकू जिबा कथा काओ देखि आसे कोन करिया जिबा काओ पर कोन मुंड भी किछ करबी किछ रानी मां सान रानी मां आउ रानी मां थबो कि रानी मां मरि जाइथिबो हेले मते 3 थर डाकी देबी आउ रानी मां रानी मां अबू रानी मां बाबू रानी मां बाबू हले रानी कौन हैला तते हे गोपबान भगवान कहला रेणु मौसी एबे लागी कथाटा फसी आइता
ରାଣୀ ମା କଣ ତୁ ଭୁବନ ଥିଲି କି କଣ ଭଲ ଔଷଧ ପଚାରୁଥିଲି ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ସେଇ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରଠୁ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେ ଔଷଧ ଆମର ଶିବ ଭାଇନା ଦେଇଥିଲେ ନା ସତେ କି ତୋର ତାଙ୍କର ଭାବ ଅଛି ହଁ ମୁଁ କାଣିକି ଯାଇଥିଲି ଶିବ ଭାଇନାଠୁ ହଁ କି ଭଲ ହେଲା ନା ଭଲ ହେଇଗଲା ମତେ ପାଲା ଭାଙ୍ଗିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦବ ଦେବି ଫୋନ ପେ ଛାଡି ଦେବି ଯୋଉ କାଲି ଫୋନ ପରେ 200 ଟଙ୍କା ମେଡାଲ ଦେଇନାନ୍ତି ସେଥିରେ ମତେ 100 ତତେ ଛାଡି ଦେବି ଛାଡିବ ନା ଛାଡି ଦେବି ତ ମାରଣ ତ ମାରଣ ঠিক আছে রানী মা রানী মা রানী মা কোন আউ কইয়া কিছু নাই কোন হেলা যাহা হেলা ভাল হেলা গরবুড়ি পানি আঠেলানি আঠে গেলানি তাই তো কহু সে ওষুধ খাইলা দিন ঠারু আল্লাহ খানিলা গর্ভা বড়ি বড়ি 9 মাস হেইছি তাহলে মো মিত মতে ঠকি দেই চালি গলি কোন সংগাত কোন বা মো মিতକୁ নেই আসে সংগাত কোন সংগাত আম্ব সরিগড় মরাও কি সংগাত ସେ ମିତକୁ ମୋର ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସ ଯିବି ମାଲ୍ୟାଣୀ ମାଉସୀ ତର କିଆ ହଉଥିଲ କିଏ କଣ ରାଣ୍ଡର ପିଲା ଷଣ୍ଢର ପିଲା ଆରେ ରାଣ୍ଡର ପିଲା କଣ ଔଷଧ ଦେଲ ମତେ କଣ କହିଥିଲ କଣ ବୋଲି କହିଥିଲ କାଇଁ ଗର୍ଭ ଯଦି ତମ ହାତରେ ହଉନି ଆମକୁ କହିଲନି ବରମପୁର ବଡ ମେଡିକାଲ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯଦି ହାତରେ ନହେଲେ ହଉନି କହିଲନି ଆମକୁ ଧାନ ଘର ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଜରେ 2-3 ଥର ପମ୍ପ ମାର ତ ଲୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହେଲେ ତାର ଗର୍ଭଟି ନଷ୍ଟ ହେଇନି ନଷ୍ଟ କଣ ହବ ବଡି 9 ମାସ ହେଇଛି ମଲା ଯଦି ତମ ହାତରେ ହଉନି କହିଲନି ଆମର ରଣେ ବାବୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଦିମାଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦେଇଥିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ମିତଣୀ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି ତେବେ ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ ରାଣୀ ମା ମିତଣୀ ମୋର ନମସ୍କାର ଆପଣ କଣ କଲ ସେ ସୁଶୀଳାଇ ରାଣୀର ଗର୍ଭଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ ତୁମେ ମତେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲି ଗଲ ତାହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇନି ନା ତେବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି କଣ ଉପାୟ ଅଛି ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା କାଠୁରିଆ ପଡାକୁ ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଟି କାଠର ପିତୁଳା କିଣି ପିତୁଳା ଦୁଇଟା ଥୋଇ ଦେଇ ତା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହବା ପୁତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ମାରିଦେବି ଦିଅ ଟଙ୍କା ଧରି ମାଳିକାର ସେଠା ବରୁ ଗଲା କାଠୁରିଆ ପଡାରେ ସେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଦୁଇ ଗୋଟି ପିତୁଳାକୁ କିଣି ଆଣିଲା ସୁଶୀଳାର ଘରେ ଲୁଚିଣ ରହିଲା ମାଳିକାର ବୁଢ଼ୀ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ କାଠୁରିଆ ପଡାକୁ ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଟି କାଠର ପିତୁଳା କିଣି ଆଣିଲା ସୁଶୀଳା ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦିନ କଟାଇଲା ଧନରେ ଇତି ଅବସର ହେଇଛି ସୁଶୀଳାର ଗର୍ଭ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାରୀ ସହି ନ ପାଇଲା दसिया आसला पासरी बसला दसिया आसला उपाय करला ताई बेटा माया तर काटलो ऊपर बेटा भरेला दसिया आसला उपाय करला ରାଣୀ ମା ଉପାୟ କରିଛି ଗो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଫୋନ କରନ୍ତି का बाबू ଆମ୍ବୁଲକୁ एम्बुलेंस वाले कहले जो नेट लाइट लागुनी कि जननी एक्सप्रेस को अच्छा 407 को 7 को 407 किलो केते 102 हम पिला को लोड करबी मो पिला पाला को आलो केडे सुंदर थिला देखु ना बे किंदा आखि कान डाउरेई देछि रानी मां को भलर भलर उद्धार करि दियो प्रभु तम नारे गरम गरम चिप्स भोग करबी कागो गुड़ा पियो ए नारायण महाप्रभु को चिप्स दबार पिला जन्म होई गेला हेति रे हे नी 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 पुत्र होइला जन्म कुआ कुआ करी पुत्र करंती रोदन
ଆଲୋ ଶୁଣୁଛୁଟି କଣ ରାବ ଦେଲେଣି ମିଥୁଣୀ ତେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୁଇଟି କାଠର ପିତୁଳା ଆଣିଛି ତା କୋଳରେ ଥୋଇ ଦେଇ ମୋ ପୁତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୋ କାମ ମୁଁ କରିବି ତୁମ କାମ ତୁମେ କର ଏଇ ଅଚେତନର ପଡ଼ିଛି ତା ନୟନର ଅନ୍ଧର ପଟୁଳି ବାନ୍ଧି କହିଥିବା କ୍ଷୀର ମୁଖରେ ବଳି ଆଜ୍ଞା ମାଳିକାର ବୁଢ଼ୀ ସୁଶୀଳା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହବା ବେନି ବୋଲି ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ କାମ ସରିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଆଗ୍ରହକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି